नए चिकित्सकों को ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था नॉर्थ बंगाल ईएनटी डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से की गई है। इस अवसर पर देश विदेश के लगभग 100 चिकित्सक उपस्थित रहेंगे। आगामी 14 जून यानी शनिवार को इस कार्यक्रम के तहत ओरल कैंसर, हेड नेक कैंसर और थायराइड संबंधी समस्या से बचाव के लिए होने वाले ऑपरेशन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे सिलीगुड़ी के चर्च रोड स्थित एक होटल में बैठकर चिकित्सक सीधे देख सकेंगे। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार, सिक्किम और पड़ोसी देश नेपाल के चिकित्सक भाग लेंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान नॉर्थ बंगाल ईएनटी डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर राधेश्याम महातो ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसोसिएशन ऑफ ऑटो लर्निंग गोलोजिस्ट ऑफ इंडिया का सिलीगुड़ी शाखा पूरी तरह से सहायता कर रहा है। सुबह 10 बजे से इस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हो जाएगा। ओरल मुखेर कैंसर और एक थायरॉइड ये दुटो आमरा से देखानोर प्लान आछे। यदि टाइम थाके तारो एक अन्य केस करा जेते पारे। आमादेर एक होटेल सूर्या ग्रैंड आछे, ওখানে আমরা ট্রান্সমিশনের ব্যবস্থা করছি। ওখান থেকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ট্রান্সমিশন হবে। ওখানে যখন কারো কিছু ডাউট হলো আমাদের জিজ্ঞেস করলো বা আমরা কি করছি সেটা ওনাদেরকে বোঝালাম, সেটা করা যাবে। আগে হয়েছে কিন্তু আমরা বাইরে থেকে ফ্যাকাল্টি বেশিরভাগ সময় আনি। তো এবার যেহেতু আমরা প্রচুর পরিমাণে করি, আমরাই ফ্যাকাল্টি, আমরাই অপারেশন করব এবং আমাদের লোকজনরাই যারা আসছেন ওনারা দেখবে। যেমন ধরুন ক্যান্সার কী করে ডায়াগনোসিস হচ্ছে, কী কী ট্রিটমেন্ট অপশন আছে, তারপর কী সার্জারি আছে, সার্জারির পর কি পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট করব, অন্য ডিপার্টমেন্ট প্যাথোলজির কি হেল্প লাগবে, রেডিওলজির কি হেল্প লাগবে, এগুলো আমাদের লাগবে। আমরা সার্জারির পর যে কমপ্লিকেশন কিছু হয় সেগুলো হলে কি করে ম্যানেজ করব, এগুলো সব মিলে সাম্যক একটা সারাদিন ধরে এই প্রোগ্রামটা চলবে। প্রথমে তো আমাদের এখানে লাইভ সার্জারি হবে, তারপর বিকেলে আরও ডিসকাশন, এইগুলো সেমিনার ওগুলো আরও আছে।